wote, Mungu Baba, nguvu na uwezo wote, haleluya. Nye nguvu na uwezo wote, Mungu Baba, nye nguvu na uwezo wote, haleluya. Mwenye nguvu na uwezo wote, Mungu Baba, mimi si kitu mbele ya Bwana, haleluya. Mwenye nguvu na uwezo wote, Mungu Baba, mwenye nguvu na uwezo wote, haleluya. Mwenye nguvu na uwezo wote, Mungu Baba, mimi si kitu mbele ya Bwana, haleluya. Mimi mavumbi pa dunia, Mungu Baba, mwenye nguvu na uwezo wote, haleluya. Mwenye nguvu na uwezo wote, Mungu Baba, mwenye nguvu na uwezo wote, haleluya. Mwenye nguvu na uwezo wote, Mungu Baba. Zambi wani butumbi bwe baki bwa muntu papa wanye maweza ngoye maweza ngoye maweza ngoye maweze papa waniwe. Zambe wani butumbi bwe baki bwa muntu papa wanye maweza ngoye maweza ngoye maweza ngoye maweze papa wajwe. Zambi wa moyo ozana we ekele kele, zambi wa moyo ozana we ekele kele, zambi wa moyo ozana we kele kele, zambi wa moyo ozana we, zambi wa moyo kufuke bange uje ozana we kele kele, zambi wa moyo ozana we, zambi wa moyo tibaja kanija kwimbe ozana we ekele kele, zambi wa moyo ozana we, zambi wa moyo papa wani wabachishila ozana we ekele kele, zambi wa moyo ozana we, zambi wa moyo kufuke bange bajoshe ozana we kele kele, zambi wa moyo ozana we, zambi wa moyo dibaja kanija kwimbe ozana we ekele kele, zambi wa moyo ozana we, zambi wa moyo ozana we ba moyo, zambi wa moyo ozana we ba moyo, zambi wa moyo ozana we ba moyo, zambi wa moyo ozana we ba moyo. Banduku badada fasho telemwiko, minasema jambo yenu na Mungu amibariki. Paka vile milimilaka tena jana kusema kunaendelea kufundisha sauti ya Mungu. Juu Biblia nasema mwende dunia mzima mkabiri habari njema ya ufalme wa mbingu, iwe ushuhuda kwa mataifa, njoo mwisho itakuya. Mashiku yote hii tukunafundisha mambo ya wakati ya mwisho. Njoo pale tukunasulinye mambo ya corona. Ile corona haina mambo ya 666 ile wanasema pawe kuuzisha, pawe kuuza, pawe kusafiri, inafaa kuwe na kashe pansula au pa mkono ya 666. Kama una nayo hautafanya activite hapa, na ukifanya njia ya Mungu banakuua, banakupika, banakupeleka matribunal. Jo vile Yesu alisema wakati ya mwisho batemipika mfimbo makanisa, batemipeleka kuma tribunal kumisambisha, watampeleka devant ba gouverneur na ba chef wa mgini hii. Ile mambo alisema na tukisoma kitabu cha 1 Thessaloniciens banatuambia asema kuko ule wanaita muntu mubaya, mupinga Kristo, muntu wa zambi, sa atatawala dunia. Ule njo 666 ule.
ule ataweka lwa yake pa dunia, na hakuna mtu ataweza kufanya kintu pashwele kashe. Hii mambo ya corona ni mfalme juu wakati Yesu alikuwa kwenye mafungo, Shetani alimtokelea na mwambia, sasa mawayomu yote ni yangu. Le mawayomu tunayako na kulikuwa mawayomu mafutu boro, mawayomu makunja, ni mawayomu ile yote ile. Corona alifika alitawale ile mawayomu yote na ikafunga. Tukasema kwa confinement, emprisonnement. Donc makanisa wanafunga, makunja maombi wanafunga, madini ba musulma, makimbangu betu wanafunga, makatoliki wanafunga, mabiwanja futubolo, masinema biote balifunga. Alijonesha nguvu yake. Kama mwanangalia mzuri, ile saa Daniel alingia mu maombi, ile siku malaika alimtokelea alimwambia sema, siku ulideside kuomba, siku ulikamata decision ya kuomba, Mungu alileta majibu, alanituma. Sasa mule yule mulikuwa mfalme wa nyumba ya Perse, alinikombanisha ti mpaka pale malaika mwingine akakuya akanisaidia, njoo hapa mimi nakakuleta majibu. Tasema hapo kiloko leo pale. Mimi napenda mbele kufanya recapitulation. Tunasema Mungu aliumba mtu kwa sura na mfano wake. Na tunajua vile Mungu anabalula mashiku na vile shituko anabalula binachana. Vile shituko naita giza na vile Mungu anaita giza binachana. Juu Mungu alituumba she tuko spirituel. Kisha akatufabrike tunakuwa charnel. Siku ya kwanza Mungu alisema mwangaza iwe iko na ikakuya hako. Lakini jua ile inatupateka she mwangaza bali yumba le 4e jour. Nikusema eko nasema mambo ya kufichama na kufichula. So Mungu kwa wakati wa mwisho anadirevele. Asema Ancien Testament c'est l'ombre du Nouveau Testament. Ni image ya Nouveau Testament. Vile temple ilikuwa pa dunia, mu verite mu Nouveau Testament, temple ni mwili wa Yesu Kristo, ile ko compose na bale botu banamini Yesu Kristo. Na pali patakatifu ni pafashe Mungu onekala kumbingu. Na kutambuka ile pazia ikawa ndio kutambuka voûte celeste. Sasa hapa tuko na chunga, Jesus vile alienda, ndio atarudia, atasimamia mawingu, na shia hapa tuko pa dunia, tutabadilika, tutakuwa na mwili spirituel, na wale walikufa watafufuka, tutaenda kukutana na Jesus mu mawingu, juu tuingie munani patakatifu. Pale wa malaika wako na muimbia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Donc temple ni image ya vile vintu biko. Donc ku temple kulikuwa parvi ya nje, mule bantu wote wanaingia, parvi ya ndani banaita lieu saint, mule wanaingia bantu special, bale Mungu ana chakula juu banze kumtumikia kusaba mambo ya bantu kupatia yo Mungu. Mu lieu très saint mulikuwa wanaingia tu paka souverain sacrificateur, mala moya kumwaka juu ya mapeche ya bantu. Asa siku Jesus alikata roho kumsalaba, dunia ikakuwa giza. Bulongo bukatetemeka, miambe kapasuka, paka na ile pazia, ile rideau ilikuwa iko na jibie ya bantu bashone mu lieu très saint, ikapasuka en sorte que kila mtu anaweza kuona. Ndipo na saa Mungu ashotufungulia mulango ya kumbingu. Shebo tekule mtu atapenda kuona kumbingu ataona. Ni kuichika tu. Mfano ya bien ya kukomprendre injili ya ufalme wa mbingu ni nini. Ni vile bale bawili balikuwa kumusalaba. Na Jesus na wale bawili balikuwa na teswa masuplice. Kubapika, kubachambula, basha popelea kumusalaba. Bote balikuwa na mateso yabo ilikuwa honteuse, ilikuwa ya haya. Juku wama na kutunjika ni lufu lwa haya sana.
ile wakati bote bana abandone dunia msha abandone. Sasa huyu mwingine eko na mwambia Jesus bile Jesus eko ulikuwa unafufula wakufa unaponesha watu na fami ujiza si ujiponeshe weye utuponeshe na sheye. Donc akukuwa na muzarau Jesus hapana, alirekonetre nguvu ya Jesus, alirekonetre ke mtoto wa Mungu. Sasa hivi mtoto wa Mungu alikuwa na sauver bantu, sasa kujisauver yeye moya jua nini, kama anajisauver atasauver na sheye. Donc alikuwa mtu akilema anapona, akipofu anaona, wakufa anafufuka. Mtu atafanya miracle hapa. Donc huyu mwingine amwambia sasa mambo uone muvile iko shetu huko tuko na teswa ni jele mabaya tunafanyaka. Sasa huyu ni mambo kani alifanya mubaya juu amerite mateso pamoja na sheye. Voilà. Dieu anasema habari njema ya ufalme wa mbingu. Bonne nouvelle. Mambo ya mzuri. Nouvelle kama kwa kuleta na furahi. Unafurahi na luko unaanza kuimba jele nouvelle ya mzuri. Maima siku tuko naona bantu banenda kumakanisa bana bahubiri wanatoka kwenye kushirika wakuzunika nini. Haina bonne nouvelle wanda kupokea. Sasa mwangalie vile mambo yalikuwa. Huyu ana reconnaître keko mtu mbaya. Apale Jesus atakuya amkumbuke. Kile Mungu anapenda ni nini? Juu shetu kwa bantu babaya pale wiko na hapa niko. Ule unabishikia ambia na mwingine na yake abishikie. Jua nini kila mtu mubaya vile kitabu cha Roma kinasema tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Na hakuna mtu ataona utukufu wa Mungu, hakuna mtu ataona buzuri wa Mungu, joshewe tuchofa zambi. Huyu ni mwizi, huyu ni mashimango, huyu ni abongo, huyu ashipendake baluba, huyu ashipendake bakongo, huyu ashipendake bazungu, huyu ashipendake baindia. Kila mtu mpaka na kabubaya yake, muzuni, choyo, huyu bongo, huyu bishi, huyu ni mashimango, kila mtu mpaka na kabubaya. Sio tushakupotea tuko mjomo prison, ndio tulizalika mudamu ya Eva na Adamu. Sasa pashe kutoka mwile prison, Jesus Mungu anamfanyisha mwili kumbingu. Mungu anajifanya kuwa mtu. Vile kitabu cha Ibrania kinasema ulinifanizia mwili ni kwa pa dunia, tunifanya mapenzi yako. Donc yeye akukue na zambi, akuwa anafanya zambi, mais il a été tenté comme nous. Alikuwa anashika njala, alikuwa anashika baridi, alikuwa anashika bushingishi. Usiku mabego mkamutumbu ashakulala. Nusana anashika na bushingishi. Siku anashika njala. Siku anashika kwa mama paka vile. Na sio tu kunashika kifukutu, baridi, mchoko nini. Sio na boka alikuwa anashika boka. Mungesemana kashika boka ile mambo yataka mfikie. Sababu mimi sipende mambo itifikie. Lakini mapenzi yako ifaniki. Ndio na bantu washakukaa na mambo ya Mungu. Sasa roho yangu inahuzunika sana juu ya mateso nitapata hii. Lakini ninjua hii mateso ndio maana nilikuya pa dunia. Sauti kasema bantu bote wakashika satu ni radi. Balasa malaika anamsumburisha. Sijui vile kwa monde invisible chatu bio. Vile mnafanikaka tuyue. Mais tunayua kibiko wako. Juna she tuko mu monde visible na monde invisible. Kama unalala bushiku. Munifuate bien. Kama unalala bushiku. Hautayua sailori lala bushingishi. Utayua kuri lala niliso talamuka. Kama unalamuka sa mimi nalala sana leo. Anijua unalamuka. Donc sasa bali tulipia bei ya ile mazambi. Kama garamu kitabu kia Job, shetani anda kumchongea Job kwa Mungu. Mungu aswende ushuguse roho yake. Donc kile shetani anaye kugusa ni roho yako. Sasa inafaa wewe usifanye bubaya malgré majaribu kuna kufuata. Tuko ba incapable. Hata hapo nasema qui nous délivrera de cette chair, de ce corps de la mort. Jo corps ndio nakupeleka kubaya. Na unachambula mtu mwanzo anapiga mikono shika furaha. Ni kimwili kinafurahi hivyo unachambula wengine. Bana kuchambula na huzunika ni kimwili kinahuzunika. Kama kuchambula sangrave ubulefu samu cha shimbala. Kwa hiyo usamu cha shimbala.
unashirika jua nini? Kama chambula ni mwele sasa mtu anayua roho yako vile, ana esprit yako vile. Juu kama unaanguka puf unaisha toka kupika fimba utajibu. Jua unaamo, ucha toka mwili kimwili. Ula nenda njoo wewe. Sasa Yesu ashakuturipia. Inafaa tukambie bantu Mungu angaika tu na bomufumu, Mungu angaika na kufanya mabuloji, Mungu angaika na nini na madawa mnafanyaka, Mungu angaika na kupikana, kuwana, mavita, kuiba mafranga wenyewe, mkufanya busharati, Mungu angaika tu bule. Mungu ashakuripa bei ya ile mazambi yenu. Muichike tu ke Mungu bantu babaya na muamini asema alikufa kwa msalaba juu yenu na siku ya tatu akafufuliwa juu mpate uzima wa milele. Ukiamini tu vile unaokoka. Unasema bantu tunapendaka mambo ya nguvu ili difficile kufanya. Bila biku simple about tupendaka shiba tutapendaka bifanya. Gara Yesu anawauliza mitume, Muna nini chakula kanipana? Watu nasamaki mbili mikate 5, sababu wapatie chakula. Bila impossible, chakula 7 takamla watu wingi vije. Bo wale obéir. Baliona iko 7. Na samaki mbili napatia mtu, mikate 5 na mupa, awakana nyingine napeleka, awakana nyingine napeleka, awakana. Aina sasa mitume ndio wanaanza unapatia huyu, unapatia unawakana nyingine. Unapeleka unawakana nyingine. Kuna vitunga vingine 12 vya mikate. Donc kama unajua mambo ya Mungu au kichike Mungu, hapana kujiuliza vitafanika namna gani. Mungu njoo na vitafanika namna gani. Angalia Moiz aliona kama mchike unalungula, akaisha kuwaka moto makalungula. Njoo vile Mungu weko. Balama konaenda punda na shimama. Anaweza kupika punda. Njoo anambesa kama roho yake iko mbele yako kile. Kama kupiga ile punda. Njoo maana Mungu anamfula matanda malaika. Agar lesa natupa mtoto juu amu ya mai. Malaika anamwambia unalia nini? Samai sangara kumpembeni yako. Mai ukapaka pale. Solution ya mambo yako iko pambembeni yako. Aina mafungo na mamilima kule tunendaka, aina madawa mune tunendaka, aina mamifungo mune tunendaka. Iko tu kumpembeni yako. Juu Mungu alikuumba vile yeye eko. Tuseme Mungu, juma Yesu anasema mtoto wa muntu. Juu uko muntu, yeye ni mtoto wa muntu. Donc alikuumba sa vile yeye eko. Donc bakafanya mwili ya bulongo, bakakuweka muwe waleka ndani ile bulongo. Ndio unakuya amo vivant. Unakuwa kile bulongo kinakuwa kinafsi, kinakuwa kimuntu kiime. Lakini ni woko esprit. Mungu alikuumba saa ye. Mungu yana kibulongo. Ndio wanasema autre est l'éclat des anges, autre est l'éclat des hommes. Nous sommes même les étoiles, ma éclat est chaque chana, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat du soleil. Yote kuna ma éclat, mais ma éclat kwa chana. Kabila banyama, bankuku, kabila bantembo, kabila makaka, kabila banzinzi. Njo vile vigo, kabila ya bantu. Chetu ko bantu, bale Mungu aliumba sa vile yeye eko. Unaona, basema la loi et les prophètes ni nini? Simafanishia bantu kile unapenda bakufanyishie. Ato naangalia ba dictateur dunia mzima ba mwivi kudetourner mafranga maleta, abapendaye baibe bintu yabo. C'est l'injustice. Fanshia abantu kile unapenda abantu bakufanyishie. Kama unapenda wazo kupika bakuwe na wewe abantu pika. C'est impossible. Ça c'est la loi et le prophète. Sapenda munjako sababu unajipenda wewe mwenyewe. Kama unasikia njala unapenda ukuri. Munjawa akisikia njala umpe chakula. Jo vile bigo. Je crois que kesho meta m'expliquer ma loi kutoka kunini. Jani barafanya ma loi. Je kama nakuta embe mporo na kule. Aina kuna mungu takufanya kitu. Mais ingia mu magasin, hein? Ingia mu Shoprite au ingia mu Loblaws, mu Walmart au ingia mu Saumatis, ubewe pom wanze kuru. Bana kwa mambo mwivi. Na Mungu anakusoka mwivi. Lakini kama ukuta pom mporo chumo na kuria. Hakuna mjoina ya muntu. Do kuria kyako pango kya wenyewe. Fanya kyako pana fanya kya wenyewe.
ata examen kwa masomo bala poser ma question apa kuangalia pa papier ya munjako angalia ba kichwa yako ujibu ndio vile biko. Donc mambo ya péché iko difficile ku comprendre mais iko facile kushikia. Donc mambo ya Mungu ni kama unaichika sema vile Mungu anabisema ndio vile viko ndio toa vinafanyika mu vile viko. Iyo hapa tuko na chunga kurudia kwa Yesu. Sasa evangile atuambia yo bantu vile Mungu anapenda. Matthieu 24 9 à 14 anasema bantu batakuwa babaya, batamepika, batamefunga, kweli na bubaya butatawala. Pale zambi tatawala, mapendo ya bamingi tajimika. C'est vrai, zamani utacha watoto wanaenda kukaji, utakuwa ni wakuta wacha kule wacha wanaisha maiku voisin. Leo habina hako, kwa impossible. Kuna mtu mbego naima watoto wake chakula. Una mtu ewe nafanya bintu mficho juu watoto wake washone. Donc mapendo sha kujimika. Unakimbilia mkanisa bakupeko chakula wakufukuza kusako wa mpepo. Unajua pastor unamlomba sasa kupatia kwa mfranga ushike mtoto dawa yeye anasapika magoti ni kuombea. Mepale anabeba dim njoo kuza chakula mu nyumba yake ashipikae magoti kuomba pana. Donc wewe mwenda kulomba kintu wakusaidia kanisa batakupikisha magoti wakuombea. Batakwambia ufanye mafungo na uko na njala kwa nyumba. Na yeye ule pastor ule pakupata chakula afange mafungo anabamba makuta ya sadaka nenda kuza na chakula. Sio ni mambo evangelia ya kweli wao ubiri. Ni hivi mtu ananiambia hayo. Ndio kama unaona ishikie wende kaambia watu. Hakuna kijina cha kanisa taki mwa kitenjaga kumbiko. O shetu kwa Adventiste. O shetu kwa Catholique. No, mimi niko Methodiste, si acha Methodiste. Mimi niko Pentecôtiste, shetu kwa message. Donc mekanisa ni mwili wa Jésus. Haina divisé ni ile mwili moja. Yeye ndio kichwa, shinjo mwili. Kila mtu mkristo mwenye kuokoka ni eko na fonction kumwili. Kila mtu kuna kazi ile Mungu alimupa kumwili. Donc mu église. Quand on a été à l'église, c'est le corps du Christ. À part avant tout, on a non, chez paroisse c'est tout Rehoboth, chez paroisse c'est tout nouvelle vie, chez paroisse c'est tout Kamanini. Hein? Toi tu m'as groupuscule, tu m'as groupe social. Soit tu m'as ringumba ya bantu. Then mankunji yetu shit. Oh, tunajenga kinyumba kinene au kaloko. Uombe munyashi, uombe mwako nyumba, uombe mpori. Mungu wako unaweye. Mungu wako anapenda kwa ndani yako. Anapenda kale ndani yako, anzo kushikia kwa kujibu, kwa kuongoza. Meshe tunamweka ndani ya kinyumba, tasa mule jomo nyumba ya Mungu. Kama mtu dimanche pa kwa siku ya Mungu na lofwa. Siweze kuuliza hako. Pala wanasema siku ya Mungu na lofwa. Dimanche siku ya Mungu. Afu lundi njo siku ya shetani, mardi siku ya wantu. Mercredi siku ya wanyama, jeudi siku ya miti, kila kitu tunangayo siku. No. Lundi ya Mungu, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, yote ni masiku ya Mungu. Kumuomba Mungu, kushika sauti ya Mungu, haina saa mpaka dimanche au mpaka lundi, siku yote. Ni siku ya Mungu ni samedi, siku ya Mungu ni dimanche. Daya haina tayo vitu kuna ibalua leo. Siku ya Mungu ni vetu bankamwetu ambalulaka mwenji mweko na 30 jours. Apara vetu ambalula hii mwenji ma 28 jours, ma 30 jours, ma 31 jours. Haina vile viko. Juu mwenji natoake na ingia, natoke na ingia 30 jours. Juu vile viko. Asa makalendrie yetu la vile Mungu achofambisha kwa chana. Beta vile Mungu anabalula, binachana bietu. Bea wanasema mila un jour kwa Mungu kusa mila kwetu. Sinon. Donc usiache mwili yako kufanishisha zambi. Kama mkono wako sio kukachiki taota. Wewe chiko toe na ota. Ule Mungu alikuumba, anakuumba na ile mkono moya. Ingine na wewe taota. Anakuumba kwa mutasa vile ulizalika ndio na ota zala. Vile unasikia malaria na kupita au kuzalika na malaria, Mungu ashikukuumbe juu kwa malaria hapana. Juu kuchika sima Yesu kwa mzimu toa unapona. Alula lake mzuri utaanza ula bushingishi wa biana na mga busubuhi.
juu mambo vile yako inakuwa ya sasa, mambo ya zamani inapita, juu lisha kurekonetre koko mtu mbaya. Sasa hii mambo njo bonne nouvelle. Na kutoko na njaa masiku mingi au kure mangua hauna savoir shemna kuletea na sana ule ndugu yako eko na kuya pa na chakula mango kitu yote, njo bonne nouvelle. Unasikia deja furaha ya fiki lesa na fiko na mpokea na furaha, njo bonne nouvelle. Ito mambesa utaokoka, utatoka mbili bibaya wiko. Wanatoka mandoto mbaya, washika bintu ya kutembea maungu, mikulu kuna vimpa, upele pa maungu, nini maladi, mnyumba hako, paka zala mtu ala kufu, wako na ole, watu wala mpo na kufaka. Mamaisha wale safu mindi kwa kushinikiza abantu. Au kwa kushinikiza abantu. Mungu njala kuumba na kutuma mtumikie. Bili kuna kufanikia ni mashetani kuna kuongoza. Alors sasa napaka mwana, jua bili bitu unafanya, biishe, Jésus alikufa kwa msalaba juu yako. Bon, Mungu ambariki. Hivi tuko kumusha dunia tuko na chunga siku Yesu atakuja. Et mwili essaie de revertir incorruptibilité. Dusema nini? Essaie itaanza kuobéir kwa esprit. Roho kana kwambia sasa umpatie unapeleka. Mtu akulomba wewe ambie umpe upeleka. Ingia mafungo ingia mafungo. Ushaanza kuchunga kupasea kwa kwambia ingia mafungo. Vini yako unaona kuongoza leo stoke bakia mnyumba naomba. Bakia mnyumba naomba. Unaogopa nini? Mungu ambariki. Mungu ambariki tena, ambariki malengine tena. Bali mnashikia mkaambie bengine. Be mafundisho, ma video mtumie bengine. Naomba ishikie. Jo habari njema, mambo mzuri inakupatia furaha na kufungula. Tapo kuna ishikia. Kama uko na bintu vya kufunga fungo tona bila kufunguka. Aina sana mimi nafanya hapana, ni Mungu wako, baba yako la kuumba. Kama ni chika sema vya kweli uko libre, utakuwa libre. Kama wewe aichiko utakuwa mfungwa. Jo vile mambo ya Mungu iko. Neno la Mungu libarikiwe, neno la Mungu daima, neno la Mungu libarikiwe, neno la Mungu daima, neno la Mungu libarikiwe, neno la Mungu daima. Mungu ambariki wote.